मोहम्मद जावेद हुसैन और भारत में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त मोहम्मद रसल हक और सबरूम के प्रथम सचिव और विधायक श्री शंकर राय ने सबरूम की फेनी नदी पर भारत बांग्लादेश मैत्री पुल की साइट पर आईसीपी के लिए अधिग्रहित स्थलों का दौरा किया। बुधवार दोपहर 2 बजे आईसीपी के लिए अधिग्रहित स्थल का निरीक्षण करने के बाद प्रतिनिधि मंडल भारत बांग्लादेश के ओर गया और बांग्लादेश में रामगढ़ उपजिला के कार्यकारी अधिकारी से बात की। बांग्लादेश के कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद उल्ला मारूफ और पुलिस ओसी राजीव करी के साथ भारत में बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त द्वारा यह पूछे जाने पर कि दोनों देशों के लोग इस मैत्री पुल से कब आ जा सकेंगे, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि बांग्लादेश की तरफ चेक पोस्ट का काम कोरोना महामारी की वजह से अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बांग्लादेश में अगले कुछ दिनों में चेक पोस्ट पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एक बार ये पूरा हो जाने के बाद ये पूरी तरह से चालू हो जाएगा और दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे। ত্রিপুরাতে আমাদের বাজার সম্ভাবনা যথেষ্ট বাজার সম্ভাবনা আছে এবং শুধু ত্রিপুরা না অন্যান্য নর্থ ইস্ট রাজ্যেও আছে। এটি নির্ভর করবে অন্যান্য কিছু বিষয়ের উপরে দু দেশের মধ্যকার যে বাণিজ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট যে এগ্রিমেন্ট যেটা মানে ভারত সরকার কি আমাদের কাছ থেকে নিবে এবং আমরা কি দেওয়ার মতো প্রস্তুতি আছে, বাজার কি চাবে, কারণ হয়তো আমরা যে পণ্য আছে অফার করবো একই পণ্য ভারতে উৎপাদিত হচ্ছে, দুটার মধ্যে আবার দামের একটা তুলনামূলক চিত্র আসবে, এই অনেক কিছু মিলে বিষয়টা নির্ধারিত হবে। তাইলে তো মানে এটা তো বলা যাচ্ছে যে একটা ভালো বাজার সেখানে বাজার আছে, 7 সিস্টার যেটা বলা হচ্ছে ত্রিপুরা শহর